बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान खुसूसी दी प्रोग्राम पुखुरे इंती खिदमत यानुक हाजिर सोंसद इंशाअल्लाह रहमान दी प्रोग्राम पिकने अंतस इस्तिफादा लेने दुक्तुक के माह मुबारक रमज़ान ने दी अयाम कुन अता गनीमत इन के खुदा ला ब्रांस बैत पे खुदा कना मग़फ़िरत चल बैत पे खुदा ला दुआ बैत पे खुदा न राज व नियाज इसरत अहमद पे अता खुदा वंद मुतआलिस ज़िंदगी शज़दे बस अता दी माह मुबारक ने आतु पसोमत पे खुदा ला लाख लाख शुक्र खुदावंद आलमीन फ़ियाकुस दी लोखोर पे अनु गुज़ा चुंगिस खुदास करार तामा बस बदयानुना दी माह पुला दिल जा पुला की खुरी मिंग तक का जख शहरुल्लाह यानी खुदा ज़ाज़रे ग्योक्सन तमाम साआत तमाम घंटा तमाम जगना लून गमा गमा खुदाइन अम्मा खुदावंद आलमीन फ़ियाकुस एल्ज़ोन गामी का दिल ज़ौला शराफतना फजीलत खुदास शज़दे बस वदकना खुदावंद आलमीन फ़ियाकुस ngata दस्तूर तांस की दी शराफत याना फजीलत अंगामत पिलज़ैन ngata खुरी मिंगना क़ुरबतन इल्लाह रोज़ा दुगज़रे व कुरान करीम की दस्तूर यानी शोबी की नांग की ngati आईनी दो शोबू की नांग कि पैगंबर इस्लामी फ़ियाक़पी छो मुअजिज़ाउन कुन यानी मुअजिज़े की नांग की दी शोबू संग दिरिंग खुदावंद आलमीन फ़ियाकुस दिल ज़ैन फ़फ़सतांस शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान यानी दुदुज़ोल्ज़े की दियान कुरान करीम दिल ज़ैन यानी नाजिल बज़रे बस दो कुरान दी जे शराफत ना फजीलत मीना ngata चोकबोस इन के कुरान करीम चोखला जवाब कलाम पो खुदावंद आलमीन फ़ियाक़पी ngati पैगंबर फ़ियाक़पी का नाजिल बस दुना दिल जे साआत कुन सन नंगिमोन एल्ज़ाउन सन नंगिमोन बचक अफ़ज़ल दिजाकुन एल्ज़ाउन जाकुन बचक अफ़ज़ल इन लिज़ा खुदावंद आलमीन फ़ियाक़पी ngata दिल ज़ैनु खुरी फ़ियाक़पी ngata मेहमान इन हुआ शहरुन दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह बस खुदावंद आलमीन फ़ियाक़पी ngata ज़ियाफ़त ला योंसेंसुक खुदा ngata मेहमान ला बुलाई बस योंसेंसुक खुरी रहमत ना बरकत ना मग़फ़िरत इन्नी ते दस्तरखान पिगा ngata हाजिर सोंसेंसुक बस ngati का लाज़िम इंता कि ngata खुदावंद आलमीन फ़ियाक़पी मेहमान शाना कुरान नंगी मोर शायद पिदलास कुन अंजाम तां से वाक़न खुदाई मेहमान ला ब्योर बैत पिदलास कुन ngats अंजाम तां मरगोशासिन लिज़ा हस्ब दस्तूर की नंतार तक़सबत की माह मुबारक रमज़ान ना मरबूत इन में पी मसाइल कुन दी स्टूडियो ना यंती खिदमत ला नशिर शाद लिज़ा हस्ब दस्तूर यातान हिसाब पिका हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आका शेख अब्दुल्ला मुनव्वरी फ़ियाक़पू ngati दी स्टूडियो नु स्क्योते ओंसोत लिज़ा ग्योख संगास कुई फ़ियाक़पुला खुश आमदीद ज़रत जू सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बख्श जनाब आख़ुन साहब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वलअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ फ़हुव अस्दक़ुस सादिक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ज़ात अक़दस जल्ल शानहु शरीफ लहम्द सना बस बिलज़ला मुहम्मद नंग आले मुहम्मद का दुरूद नंग सलाम जारी जख्स बिलज़ला यंती खिदमत यानु एक हदीस शरीफ शिक माह मुबारक न मरबूदियत भी गानेरी मुरसल आज़म नबी गिरामी इस्लामी शित्याना अरज़ बस इंशाअल्लाह नरी मौजू पे तरफ इंत खिदमत यानु अहकाम बयान बाशद कसल मुलद्दी हदीस शरीफ यानु इन्नल्लाह तबारक व तआला मलाइकतुन मुवक्किलीना बिस्साइमीन। खुदावंद मुतआल बतहक़ीक़ मलाइका का तो यो दी मलाइकान खुदावंद मुतआलिस मुवक्किल बस यो दे शख्स साइम कुनिमीना खों इज़स नारे खों का मुवक्किल बस यो
او خون موکل بس نكون ديوتي چين تو دي شهر رمضان بنو كسل مولد كون يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان دي ملائكان موکل بس بي ملائكان ديوتي دو انتو كي دي شخص صائم كن من تمام روز دسناري كون شي بچا انتو استغفار بچا انتو الى آخر ماه مبارك صفا ودبل زالا يم كسل مولد وينادون كل ليلة عند إفطارهم وهر إفطار تيمكا دي موكل سموت بملائكان نداء تعملو دي شخص صائم كلا چیزره أبشروهم عباد الله خدا اسكن تنگ لهم لرغسكت تنگ بشارت تنگ چیزره فقط جعتم قليلا وستشبعون كثيرا كنت زسناري مختصر گرسنگی تخشس بو كنت زسناري چی بس انتخاب بس كنت زسناري دي مختصر تخشس بو الزالا كنتن لزسناري يعني هميشا كنتن زسناري دنگ سلوشس بو زسناري خداس كنتن لا شزده بچين دي الزالا كسل مولد بوركتم وبورك فيكم دي ماه مبارك بزسناري كنتن لا مبارك دكشك مبارك بعد پیش بدي ملائكان دي شخص صائم كن لا حتى اذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دي حالات پہ کدے دستور پہ کدے وظیفہ کو انجام تمن دو تا آخر ماہ مبارک سپا وقت کی ماہ مبارک آخر سنگ ملزلہ کن لزسناری باز ہم دی ملائکہ موکل کنس بشارت تنگد نادوهم ابشروا عباد اللہ ندا تنگد آخر ماہ مبارک شقن تن منا کنتن لبشارت دک پسونش بندگان خدا فقد غفر اللہ لکم ذنوبکم دی ماہ مبارک پکنتس من لکم اس بلزل خداوند متعال اس کنتی گناہ کن لچی باسوں سے بخشش باسوں سے وقبل توبتكم وخداوند متعال اس کنتی توبان زسناری قبول باسوں سے دی بشارت کنتن و دی بلزل زسناری کسل ملت کن نیرنگ لزسناری یاداواری بچیشی دو چیز رد پنظرو کیفا تکونون فیما تستعنفون آخر زسناری ماہ مبارک گنگ ملزل کنتس کنتی خیال جخشی ین کنتن دی دوبارہ اسیان و گناہ طرف لکنتن مسونشی پس دی ماہ مبارک پہ انو زسناری غنے رنگ لا دی ملائکان خدا از غنے ریک موکل بسے دی ملائکان از غنے رنگ لا دی بشارت کن تنگ چاینسو دیوسن یک حدیث شریف چی غنے رنگ مرسل اعظم شدیانا ماہ مبارک رمضانی فضیلت و شرافت کے بارے میں متا ینتم ناظرین خدمت لچوس سوال پودین ما شیخ صاحب کہ قلب مجالس و نعمتس بیان بس شونست کہ کچھ طائفہ یتسو کچھ گروہ چیتسو کی دونی کنا روزہ عفو بسیتسو من جملہ روزہ واجب چھایت پی شرط کنی انشاء چک چین نیز بنا عاقل دو پوینزس تی عاقل پو مثلا چینتسوس دیگه چون چیرس وضاحت بنا ریش از دیز بخشش دون پا جلسے از ناری عرض باسون مخاطبین گرامی انتی خدمت آنو شرائط وجوب روزہ واجب چھایت پی شرائط کن ارستون کی شرع دردون یود یک شخصی کا روزہ واجب چھایت پولا دونیانا شرط اول پو بیان سن بلوغن بالغ دک پر وشن بس شخص بلوغ کمت پر روزہ واجب چچس من بلوغ اندازہ و انتی خدمت آنو بیان بس بوساون زسنا رگزتون سی حساب اللہ چوغا تمام چانا و بمون زسنا رگزتون سی حسابا لورگو تمام چانا دی تکلیف شرعی کن من جملہ روزہ زسنا رکھوئے کا فوق چاہین زوگ اب جناب آخون افیاقو شرط دوم پہ بارن توضیح عرض بزرمانه شرط دوم پوان ایران چی یعنی عقلین شخص عاقلی کمت بار روزہ واجب چچس میں دی بار پیانو مختصر چی بیان سوں اما انشاءاللہ توضیح کامل دے چی ینتی خدمتینو بیان باشه و عقل زستاری واقعا نگانه یرس نابا زستاری یک هدیه الهی چیگین خدا ایشیتیا عقل سو عزیز چیش خداوند متعالس خلق با سوممه و عقلی زنی که انسان از خدا لعبادت بچزین بندگی بچزین و حدیث انو کسل ملد عقلی باری انو عقل یک یعنی هدیه الهی این و عقلی باری انو دی حدیث شریف پو
کافی شریف یعنی نقل سنسد اسبق بن نباتی شیطانا مولا امیر المومنین کنه خوز دسناری نقل بس تو واقعا عقل چی گیران بها چی گین تو زربات پاو غنیران لدی عقل ارزش پو عقل قیمت پو دی حدیث شریف به منو غنیران لد تقص بچا شد عقل چی غنیران لخدا چی شکسته بس این تو زربات پاو دی حدیث شریف انو کسل مولد اسبق بن نباتاز ان علی علیه السلام غنیر مولا امیر المؤمنین شیطانا قال علي في قص كسال مولد حبت جبرائيل على آدم عليه السلام حبت يعني بابا بس جناب جبرائيل في قبون غنيل آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام في قبك دول زلا كسال مولد جناب آدم فقال إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث خداوند متعالس يعني دي كسلم الجبرائيل في أقبل جناب آدم في أقبل على أمر باسون ست يران لا چیز سون خداز بعنوان هدیه کل ست دي هدیانا نچیک يران لا اختیار بزر ست خب دي هدیه و چین سوک دبل زلق فاخترها ودع اسنين هدیه سون پو يا آدم يرز دسنارك انتخاب بچه من دان نچیک انتخاب بچه انیس پو دسنارك زوق ستون زر ست دبل زلق جناب آدم في أقبل كسل مولد فقال له آدم يا جبرائيل وما الثلاث يا جبرائيل دي هدية إلهي كي خداوند متعال اسنغل قلب سنصر دي هدية ونچين فقال جبرائيل أمين في أقبل جناب آدم في أقبل جواب دنگد العقل والحياء والدين دي هدية إلهي سنبكي خداوند متعال بعنوان هدية يران لقلب سنصدن دي هدية سنبنا أول بو عقل ونسر سيزسنارك حياء وسمر سيزسنارك دين وقت دي جبرائيل في أقبل كسل بمولبنا جناب آدم في أقبل كسل مولد فقال آدم إني قد اخترت العقل غزسناريا جبرائيل غزز نارك أقل اختيار با وقت کی جناب آدم في أقل اختيار بانا فقال جبرائيل الحياء والدين جناب جبرائيل في حياء دين لكسل مولد انصرف ودعاه كنت زسنار دون غنى ينبو وأقل زسنارك جاكسنا بس نتن آزمان طرف دا أروج به دي وقت بيانول توس دي دين نهاية في أبو جناب جبرائيل لمخاطب سنزل يا جبرائيل دي دين نهاية جناب جبرائيل لا كسل مولد أمرنا أن نكون مع الأقل غير أمر سنسد خداوند متعالس غرزس نارك أقل دوكنا غير دوك زره كان قال فشأنكما وعرجا جناب جبرائيل في أبو دين نهاية سان جناب آدم شتلا أقل نيمبو جاكسنا آسمان طرف لا أروج باشد پس غن ایران ادی کنار تاقص باشد منزله أقل منزلت بتام تودینزو پس خداوند متعال ازگاه سوچگلا کوری أقل حساب زسناری چیتان جنزو پاداشتان جنزو أقل به هر چی بیشتر به حساب بخوی اعمال کنیان زسناریک ثواب شزده بجا و دی بار میں بازم حکایت چیزن جناب کلینی بیاقوز کافی شریف نقل باشد یکی از بنی اسرائیل زمانه یکی از و بعد زمان یک آبی چیز است یک سرسبز این میاد به جگه چیکار کو مشغول عبادت یوتو یک ملائکه دیگه نه گذارسون میزلا خلاتون آبی پس دیگه نه عبادت لیکمو عبادت چیکار با دی وقت دانو دی ملائکه است تمنا بس خدای کنه پروردگار انگل کوی مقام پیرستون خل دی عبادت به پاداش به خل چام چیکار ضرورت پیریشی درا وقتی که کوئی مقام په خداوند متعال دی ملک بلستان مناد لگی مقام په دسناری کوئی دی عبادت په نبیورمیک متسو کم یوتسو دی وقت بیانوک دی ملائکاس پروردگار عالمی فیق پلا عرض بد پروردگار کوئی دی مقام په عبادت په مقام په شایستگی مندو دی وقت به خدای امر سون کنن سون کنن بزسناری مدت زندگی بوس خداوند متعال دی ملکا و زسنار ملائک پو انسان شکل گسون دی جزیره که دی عابد به خدمتیم پیاق باید بالا خصوص عابد خدمتیم خصوص که نامسون معرفی باز نسان زسناریک
خدا ل عبادت بتونن غلط سوری کی کرن بندگان خدای کنیشن کس مو عبادت چ خدای درگاه انجام تام تو لیزام نسم تمنا بس کی کرن مو عبادت بود بی جک میں کھچی کو عبادت بس بلزلا خص ملائک پوس کو تعریف بس کرا خدا چی جگہ مو شازده بس دو آب هوا نا سر سبز این بود جگہ خدا کرا لا شازده بس دو خب دی عابد پوس چیز رد خداوند متعال دی جگہ لا شازده بس ولکن دیام کمی چیو دی کمی چین زناری نی خدا پول حیوان چیگ مت اگر نی خدا پول اگر نور بالام چی یاد پینه تعبیر باشد اگر دی حدیث به موبی اگر کتو یاد پین سوپنه دیر سان زایا میشابا دی وقت دانو خواهد ناریک ملائکه از خداوند متعال دیونی زن خدا ل دیونی شیطان مبرر این نور بالام مالک یعنی اون چشم خدا ل زبانه ناسنگ زدین خدا می خدا پل مزر یاد پین سوپنه دیون زایا مسوم مبا لیزا یعنی کوئی عقل حساب خدا شیطان سے سواری مقام پتہ سین تو پس دی حکایت پگن نے اللہ تخص پشید کہ انسان لا کوئی عقل مطابق زسناری کو لجنا چنسو مقام ہر چ عقل بیشتر کوئی زسناری عبادت پلا پاداش کیمو اب یعنی پیاپوز دی عقل بان یک الشرائط یعنی نے روزہ صحیح شرط بشرط کو نے شرط چی شرط عقلی اگر گا سوچ لا عقل یدنا عاقل ان کوئی کا تکلیف یود اگر عاقل کا تو مسون زناری کوئی کا تکلیف یون جسمن اب مسئلہ شریعہ عقل بارے منو یعنی مجنون کن بی عقل امکان کن زوستنی سے تقسیم شے یا کلن زناری عقلی شیطان بی بحریوت کل اصلا عقل مت دی عقل مت کن بکازن کوئی کا تکلیف مت نہ کوئی کا روزہ فوق من نہ کوئی کا قضا فوق من اب مسئلہ چیز زناری دے شخص کنی بارے یوت کی دی مسئلہ ول زناری انتم عزیزان کن دقت بوز حچی گفت زناری عقل زناری کوی عقل بو یکشی یعنی این پدی مینا خوشیش دیوانه شه دولتی گفت بین خوز زناری یک دفعی خوز زناری چیزون کوی عقل بو زناری خاتون سوم خب دیو زناری زوستا نیستن تقسیم جاشه یا دی شخص عقل بو زناری یعنی عقلی اشین یعنی این در خوبی عقل چیتا یا اذان صبح بس دون نخوز نیت بس نکنی ما کوی عقل بو خاتون چه یا خود اصلا نیت مواز زناری کوی عقل بو خاتون چه اگر نیت مواز کوی کا تو عقل بو نیما خراب سون زناری کوی کسان باز هم زناری قضا و کوئی کدی جب کوئی روز یعنی کوئی روزہ میت اب مسئلہ دیا یوت کی دی شخص پو کی خواہ نیت بس اذان صبح سق پا کھوٹی یوت بین اذان صبح کو خود نیت بس نا کوئی چیزوں عقل پو زائل سنیما دی شخص پو نسبت اللہ علماء کو نسبت نارک اختلاف نظر یوت من جملہ مرحوم امام و آیت اللہ العظمہ خویب یک پوز کسل مولد دی شخص کی خود نیت بس اذان صبح یاب نخوز از ناجیسون کو عقل بخوی از بین سون دی شخص با غزل مولد احتیاط مستحب دیا یک پوز از ناری کو روزه از کنما و دیولزل از ناری دوباره احتیاط مستحب این دو روزی قضا سانجو دیوسون جناب مرحوم امام نم آیت الله العظمى خوی نظریه و دی نظریه چی جناب آقای سیستانی سان بیان باشه دی نظریه از اسناری نظریه قبلی و نچون چی چیت متفاوت یود کسل مال جناب آقای سیستانی بیا با دی شخص بگی اذان صبح سقف کوٹی یود بین دیگه کوئی یعنی دماغ کو فرق سنیما سونز اسناری احتیاط واجب کسل مال احتیاط واجب این دیجا بخوز تمام بوز روزا دوک سے و دیول زل از اسناری بیا اپنا قضا اسم احتیاط واجب بنا ہے کا دی جاگ پہ قضا سم مطلب کیوں زرے دیوز اسناری غنی مراجع اعظام کنی نظیر این شخص یا شخص کی عقل میں تم کوئی کا یعنی تکلیف یوں چنا میوں چ سی باروں احسن جو چون کی غتی معاشرے نو سان بے عقل کن یا دیوانہ چوسمن محمود زادونی تکلیف کن غتن یعنی کا لازم کی کوئی تکلیف قرآن چا پتہ چھن میں تکلیف کن غت سان کوالب چپ پو سونس سوال پدوین ما دونا چوخ زادہ چوخ مثال چیگیو کہ بے ہوشاں دکھان دے انسان مثلا نتی دی نو بیماری دو معلومات پودو جو مثلا مرگی بیماری نے چوخ زیادہ تو بیماری کن من محمود ایا دونی کا کوئی کا تقدیم ماہ مبارک رمضان روزی تکلیف کوئی کا چین بخشش دوسان یکی الشرائط وجوب روزه سمرس شرط پون رنگ اصل ملبسون شخص ناری صائم زناری کو بے ہوش ملوک با ہوش چیتن کو خالی کا دو زناری کوئی کا روزہ واجب چچس میں دیولسان مثل یعنی مسئلہ قبلی نہ مشابہ ہے چوق چون چیتن زناری دقت بچا
شخصی که بهوش تانتی بهوش کن پیا کو کل روز اس ناری بهوش کا تو ندی مثل شخصی بی عقل نتوقع کوئی کا جان تکلیف چیون چاس من کوئی کا تکلیف ہو چاس من کو کل روز بهوش کا تو اس ناری اما یعنی کو کل روز بهوش مدوک بهوش کا تو مدوک سن کو باز هم یا گوز اس ناری نیت اذان صبح بسیدون لکو نیت بس نکو بهوشت یا نیت مبا بهوشه نیت مبا کو بهوش تون اس ناری کوئی کا باز هم نہ روز دے جک پر روزہ تو پود ضرورت میں نہ کوئی کا قضا میں اب مسئلہ اس ناری یعنی خدمت یہاں بیان باشد یعنی دے شخص بو کی کھوز اس ناری چیوت یعنی کو بهوش سون چی بسه ازانه سو بگریاب نزس ناری نیت بسه گیاب نزس ناری کو بهوش سون دی وقت بیانو کسل مولد دی موضوع دی باریانو یعنی غنی مجتهدین کو نزس ناری نظریه و زس ناری اختلاف نظریات کسل مولد دی جک پن اگر کا تو کو روزی نیت مبا کا تو کو بهوش کا تو سن نہ کوئی کا قدامت نہ کوئی کا زس ناری یا دی جک پن روزہ تو پسند ینچا پوکچاس میں اما کو زس ناری نیت بس گپ نزس ناری کو بهوش تو دی باریان لوگ دی مسئلہ دقت بز کس چی بس نیت پو بس نکنی ما چی سن بهوش سن دی باریانو کسل مولد آیات ازام امام رضوان اللہ تعالی علیہ آغای سیستانی آغای خویی پیاک پوز بنا بر احتیاط واجی دے جو پیز روزہ و زسنانی اس پو تمام بو دے جو روزہ کو دوگ اگر تمام مبن زسنانی کوئی کا قضا ین پوک چاہین سو پس اگر کتوگا سو چیگیز روزی نیت بس ازانی سو بدون نیت بس گب نکو بهوش تون زس ناریک جنا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ آغای سیستانی آغای خویب یا پوز کسل مولد خوز زس ناریک دیا جاق پوز زس ناری روزان دو پر گوش ازین احتیاط واجبی کے بنا جاق سے اگر روزہ مدوک سے زس ناریک ریب ندی روزی قضا سنگ ملکیوما اما جناب آغای مکارمی فیق پنا جناب وحیدی فیق پوز کسل مولد احتیاط واجب پو دیو این خوز زس نادیر جاق پی روزاو تمام بوز و دے ولزال زس ناریک یعنی قضا سنگ بوز قضا بوز سنپان دی مسئلی فرق پوچھیسوں اگر کا تو خوز دیا جاق پو تمام مبس اندکسی کا قضا اگر کا تو دی آغای وحید نا آغای مکارمی فیق پوز کسل میں دیا جاق روزا سنگ دک و دیو زس ناریک اپنا قضا سنگ بوز امام آغای سیستانی و امام آیت اللہ خوی فیق پی نظریہ و دوستوں خوز زس ناری دیا جاق پہ احتیاط واجب پو دیا جاق روزا تمام بوز تمام مباسط نہ کوئی کہ احتیاط واجب دی کا قضا ہو چاہیے و جناب آغای وحید نہ مقادم محفوظ کا سال ملد دیا جاق پیزس ناری کھول روزہ و تمام بز احتیاط و یاب نہ قضا سنگ گرچی دیرین دکھ سے نسان قضا سنگ کوئی کا پوک چاہیے نیوزوں انتی خدمت حسن ناظرین محترم دی طرف کن لانتس توجہ بس دی مسئلوں نکشنا بچا سمر سے مسئلہ آغا آتی دیو آخری سوال انجویرہ کہ دی سوال پونگاتی مسلمون متعلق ہوتاں کہ کھوان دی سوال کنی جواب کن مراجع الزام کنی فتوان مطابق کنتی احکام کنی عمل باید پو لیکن چھچائیں چونکہ ngati معاشرہ جو معاشرے کے ngati بنا چاہے گاؤں چاہے شہرین کہ ngati مسلمون رنگ رنگ مسئلہ چل باید پیشیتیاں نہ کنتی طرف نہ کوشش سعی کوشش یا احتسابات کوشش منا دوس احمد لذا کوئی کام واجب کہ رنگ عبادت پو گت طریقہ چی کا مفتی فتوان مطابق ngata صحیح شنو ضربت پو لذا ده چی نیجور بنا مسلمون متعلق پی که حیز نفاسی شیتیان پاک دو پر گوسید لذا دیگه چون چک مسلمون مینا دو چون چی واضح بنا من اگر مهربانی بخشیز مهربانی متا شرط وجوب یعنی روزه واجب شاید پی شرط سن بیان سن بالغ دوپا عاقل دوپا بهوش می دوپا و شرط چهارم پو دی شرط پو مربوط نگنری خواتین کن نسبت اللہ دے خواتین کن کی ماہ مبارک ہیں اگر کتو حیض و نفاس اگر کتو دی حالات پہ کو کتو یود زس نارک خواہ دی حالات پہ ہوئی کا روزہ واجب میں اما مسئلہ ہے دی بارے انتی خدمت بیان باشد چک زس نارک ابتدا یعنی اذان صبح سدن لکھو دی حالات پہ لوگ مت پہ زس نارک روزہ دو نیمہ خود زس نارک دی حالات پہ لوگ خو یعنی حیض و نفاسی کا کتو لغزس نارک اگر کتو خواہ یعنی دی پروبلم پو کتو خواہ یونزس نارک ہوئی روزہ و چین باطلین و اما زس نارک اب ندی قضا پسنگ دوک پر گوشازین چیک زس نارک کل نما خو ٹھیکت پین زس بالا لیکن افطال نزدیک چین زس نارک خواہ زس نارک دی حالات پہ کھو لوگ نسان دے جب پر روزہ باز ہم چین اذن
باطلين ودي روزي زنارك دوباره قضا دوب پر گوشازین دیجا پنز ناری کو کرچینی ما خواستم دوک سندم چون که آخر تایم پیگا مذهب ابتدا سبقتم دی حالات پوزس نار کویر گوشتن سے مالوس بخار یعنی رو چرتوا دوسون زس ناری کوئی کدی روز پیزس ناری قضا فوق جازین یونه مربولا انشاءالله یک مسائل کا تو یاب نزس ناریک مبتلات روزی بارے نزس ناریک انت خدمت یانو اشارہ باشد و خداوند منانی کنا چل دی انشاءالله غتنگن ما هم مسئلہ زرکان هم مثلا ینکن گما زس ناری دی مسائل شرعیہ نکا بوجه احسن عمل چاوت بی خدا از غتنگن مل توفیق شز سوشیک و همچنین غتنگ زس ناریک دی شهر الله پیندوک صحیح طریقے کا خدا مندگی کا تنگنگ والا بات خدا توفیق شز سوشیک و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. احسن ناظرین محترم دینی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں چھمز انشاءاللہ الرحمن دی مسائل شرعیوں نے کہا تنگا ما عمل بسے خدا دی اطاعت و بندگی بات میں تنگا ما توفیق شز بشک و حسکہ انشاءاللہ الرحمن دا مسائل کن کلیان انتی خدمت اللہ حاضر شد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا رب العالمين